Mga igsoon, sakit pamlamdongon gikan sa grabing hagupit sa baha tungod sa bagyo. Yun nani ang atong nadangatan. Grabe, nagkalain-lain og lapok uba ang mga sakyanan gikan sa nanglutaw. Labi na gyud gusto manginabuhig padayon ang mga tawo. Mga nangita ang mga tawo unsay makunit, unsay makuha. Tungod sa grabing mga pagsulay, gusto silang mabuhi o mapadayon sa pagpanginabuhi. Nagaingon ang Dios sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future." Grabe sa baha o nawas out yun mga balay, nagpadayon ng mga tawo nangayog hinabang butob sa ilahang maadtuan o padayon og linya para og tungod lamang nga gustong mabuhi mo padayon pagpanginabuhi. Sakit, init, kakapoy, apan giagwanta ang tanan tungod og alang sa pamilya. Mga maigsuon, ingon ani ang atong nadangatan, apan mubangon ta, manimpad ta, maningkamot ta, kay gusto tang mabuhi tungod kay ang Dios naghatag og kinabuhi para magpadayon ang atoang pag-ugmad sa pamilya, ilabi na gyud pagduol o pagdangop sa Dios sa mga katalagman ngayang gihatag kanatong tanan. May the Lord God bless us all. In Jesus' almighty name I pray. Amen. Padayon igsoon. Padayon hangtod sa kahangtod.